Hola a todos. 여러분 안녕하세요. 오늘 지난주에 영화관에서 뮤지컬 프랑켄슈타인을 본 저의 짧은 요약 후기를 들고 왔습니다. 여러분이 연습하실 수 있도록 각 문장을 스페인어로 2번, 한국어로 1번씩 들으시게 됩니다. En este vídeo os traigo una reseña de la película Frankenstein. Para que podáis practicar, escucharéis cada frase 2 veces en español y una vez en coreano. La semana pasada fui al cine para ver la versión cinematográfica de la obra de teatro musical Frankenstein Musical. La semana pasada fui al cine para ver la versión cinematográfica de la obra de teatro musical Frankenstein Musical. 지난주에 저는 영화관에 갔어요. 뮤지컬 연극 프랑켄슈타인의 영화 버전을 보기 위해. Proyectada en pantalla Dolby y me encantó la experiencia. Proyectada en pantalla Dolby y me encantó la experiencia. 돌비 화면으로 상영되었고 그 경험이 정말 마음에 들었어요. Ver los rostros de los actores tan de cerca, apreciar cada matiz de su interpretación. Ver los rostros de los actores tan de cerca, apreciar cada matiz de su interpretación. 배우들의 얼굴을 그렇게 가까이 보는 것, 그들의 연기의 각 뉘앙스를 감상하는 것. Ofrecer una emoción más viva que cuando estás en un teatro grande, me pareció fantástico. Ofrecer una emoción más viva que cuando estás en un teatro grande, me pareció fantástico. 큰 극장에 있을 때보다 더 생생한 감동을 주었고, 저에게는 환상적으로 느껴졌습니다. Además, pude disfrutar de unas palomitas mientras la pantalla se llenaba de música y movimiento. Además, pude disfrutar de unas palomitas mientras la pantalla se llenaba de música y movimiento. 게다가 저는 화면에 음악과 움직임이 가득 차는 동안 팝콘도 즐길 수 있었습니다. Algo que en un espectáculo en vivo normalmente no se puede hacer. Algo que en un espectáculo en vivo normalmente no se puede hacer. 이는 라이브 공연에서는 보통 할 수 없는 일이죠. Claro que, conforme avanzó la función y me fui concentrando cada vez más. Dejé de comerlas. Claro que, conforme avanzó la función y me fui concentrando cada vez más. Dejé de comerlas. 물론 영화 상영이 진행됨에 따라 그리고 제가 점점 더 집중하게 되면서 팝콘 먹는 것을 그만두었습니다. Si ese musical vuelve a representarse, sin duda me gustaría ir a verlo en directo la próxima vez. Si ese musical vuelve a representarse, sin duda me gustaría ir a verlo en directo la próxima vez. 만약 그 뮤지컬이 다시 공연된다면 저는 다음번에는 의심할 여지 없이 그것을 라이브로 보러 가고 싶을 것입니다. Y hablando de Frankenstein. Conviene recordar brevemente su argumento. Y hablando de Frankenstein. Conviene recordar brevemente su argumento. 그리고 프랑켄슈타인에 대해 말하자면 그것의 줄거리를 간략히 기억하는 것이 좋습니다. La novela, escrita por Mary Shelley en 1818, narra cómo Víctor Frankenstein, en su obsesión por la vida, construye un ser con restos humanos y le infunde vida. La novela, escrita por Mary Shelley en 1818, narra cómo Víctor Frankenstein, en su obsesión por la vida, construye un ser con restos humanos y le infunde vida. 1818년 메리 셸리가 쓴 이 소설은 빅터 프랑켄슈타인이 생명에 대한 집착에 사로잡혀 인간의 잔해를 모아 하나의 생명체를 만들고 생명을 불어넣는 과정을 서술합니다. Pero al ver su creación, se horroriza,
la abandona y ese ser, rechazado y solo, recorre caminos de sufrimiento y venganza. Pero al ver su creación, se horroriza, la abandona y ese ser, rechazado y solo, recorre caminos de sufrimiento y venganza. 그러나 그는 자신의 창조물을 보자마자 경악하고 그것을 버립니다. 그리고 그 존재는 거부당하고 혼자 남겨진 채로 고통과 복수의 길을 걸어갑니다. El relato plantea temas profundos como la responsabilidad del creador, la soledad, el rechazo y el poder destructivo de la ciencia sin límites. El relato plantea temas profundos como la responsabilidad del creador, la soledad, el rechazo y el poder destructivo de la ciencia sin límites. 이 이야기는 창조자의 책임, 고독, 거부와 한계 없는 과학의 파괴적인 힘과 같은 깊은 주제들을 제시합니다. Por ello, a Mary Shelley se la considera la autora de la primera novela de ciencia ficción moderna. Por ello, a Mary Shelley se la considera la autora de la primera novela de ciencia ficción moderna. 그렇기에 메리 셸리는 최초의 근대 공상 과학 소설의 작가로 여겨집니다. La semana pasada fui al cine para ver la versión cinematográfica de la obra de teatro musical Frankenstein musical. La semana pasada fui al cine para ver la versión cinematográfica de la obra de teatro musical Frankenstein musical. 지난주에 저는 영화관에 갔어요. 뮤지컬 연극 프랑켄슈타인의 영화 버전을 보기 위해. Proyectada en pantalla Dolby y me encantó la experiencia. Proyectada en pantalla Dolby y me encantó la experiencia. 돌비 화면으로 상영되었고 그 경험이 정말 마음에 들었어요. Ver los rostros de los actores tan de cerca, apreciar cada matiz de su interpretación. Ver los rostros de los actores tan de cerca, apreciar cada matiz de su interpretación. 배우들의 얼굴을 그렇게 가까이 보는 것, 그들의 연기의 각 뉘앙스를 감상하는 것. Ofrecer una emoción más viva que cuando estás en un teatro grande, me pareció fantástico. Ofrecer una emoción más viva que cuando estás en un teatro grande, me pareció fantástico. 큰 극장에 있을 때보다 더 생생한 감동을 주었고 저에게는 환상적으로 느껴졌습니다. Además, pude disfrutar de unas palomitas mientras la pantalla se llenaba de música y movimiento. Además, pude disfrutar de unas palomitas mientras la pantalla se llenaba de música y movimiento. 게다가 저는 화면에 음악과 움직임이 가득 차는 동안 팝콘도 즐길 수 있었습니다. Algo que en un espectáculo en vivo normalmente no se puede hacer. Algo que en un espectáculo en vivo normalmente no se puede hacer. 이는 라이브 공연에서는 보통 할 수 없는 일이죠. Claro que, conforme avanzó la función y me fui concentrando cada vez más. Dejé de comerlas. Claro que, conforme avanzó la función y me fui concentrando cada vez más. Dejé de comerlas. 물론 영화 상영이 진행됨에 따라 그리고 제가 점점 더 집중하게 되면서 팝콘 먹는 것을 그만두었습니다. Si ese musical vuelve a representarse, sin duda me gustaría ir a verlo en directo la próxima vez. Si ese musical vuelve a representarse, sin duda me gustaría ir a verlo en directo la próxima vez. 만약 그 뮤지컬이 다시 공연된다면 저는 다음번에는 의심할 여지 없이 그것을 라이브로 보러 가고 싶을 것입니다. Y hablando de Frankenstein. Conviene recordar brevemente su argumento. Y hablando de Frankenstein.
Conviene recordar brevemente su argumento. 그리고 프랑켄슈타인에 대해 말하자면 그것의 줄거리를 간략히 기억하는 것이 좋습니다. La novela, escrita por Mary Shelley en 1818, narra cómo Víctor Frankenstein, en su obsesión por la vida, construye un ser con restos humanos y le infunde vida. La novela, escrita por Mary Shelley en 1818, narra cómo Víctor Frankenstein, en su obsesión por la vida, construye un ser con restos humanos y le infunde vida. 1818년 메리 셸리가 쓴 이 소설은 빅터 프랑켄슈타인이 생명에 대한 집착에 사로잡혀 인간의 잔해를 모아 하나의 생명체를 만들고 생명을 불어넣는 과정을 서술합니다. Pero al ver su creación, se horroriza, la abandona y ese ser, rechazado y solo, recorre caminos de sufrimiento y venganza. Pero al ver su creación, se horroriza, la abandona y ese ser, rechazado y solo, recorre caminos de sufrimiento y venganza. 그러나 그는 자신의 창조물을 보자마자 경악하고 그것을 버립니다. 그리고 그 존재는 거부당하고 혼자 남겨진 채로 고통과 복수의 길을 걸어갑니다. El relato plantea temas profundos como la responsabilidad del creador, la soledad, el rechazo y el poder destructivo de la ciencia sin límites. El relato plantea temas profundos como la responsabilidad del creador, la soledad, el rechazo y el poder destructivo de la ciencia sin límites. 이 이야기는 창조자의 책임, 고독, 거부와 한계 없는 과학의 파괴적인 힘과 같은 깊은 주제들을 제시합니다. Por ello, a Mary Shelley se la considera la autora de la primera novela de ciencia ficción moderna. Por ello, a Mary Shelley se la considera la autora de la primera novela de ciencia ficción moderna. 그렇기에 메리 셸리는 최초의 근대 공상 과학 소설의 작가로 여겨집니다.